Okay mga Kabobords, game 3 decision na ta mga Kabobords sa ato ang bakbakang main event Class E category diri sa barangay Manduwang, Mindanilya, Cebu. O kini atong bakbakan diri under ni sa Pitik Partner Promotion, organized ni Boss Glicerio Bastida. O sponsor ni by sa following people: Maria Satur, Situ Labrador, Glyn Basister, Mark Lawas, Bosirio Bastida, Nato Sekretarya, Pipi Taraya, o Mudio Bastida. O na ito ang mga sponsors mga Kabobords ha. Wala, may pagga na itong kao diri ha. Sa ito ang decision game 3. Ang mudaw gani mga Kabobords, maunay mudawan sa itong premyo nga gi-sponsoran sa ito ang mga sponsor. Okay, back to the ball game. Idol! Ano? Servisyo Jankar. Pula po. Okay. Jason. Pula po is the best. Throwing bombs. Kuha pa. Wala ka niya. Nakaka-counter ang Team Cebu City. Ono 0 na mga Kabobords. Ono 0. Servisyo Jankar. Ayan, Jankar. Binumba na sa area ni Jankar mga Kabobords. Jankar again. Jason. La kariha. Awas, awas. Side out, side out. Ono 0 mga Kabobords ha. Servisyo the King, Zuma Roma. Wait, iguales ono na, iguales ono. Servisyo Jomar. Jankar to Jomar. Tuara kalitag intervensi the master TikToker. Hala ka niya. Zuma Roma struggling. Pula po, firing. Tuara. Pula po. Moriton! Jankar Pilare! Suara! Bang! Topod! Goodbye Philippines! Buha pa! La kaniya! Kuso-kuso ng Kulapo! Ang kontra! Para! Ayay! Out ball! Side out! Side out! Side! Iguales ono mga Kabobords! Iguales ono! Servisyo Kulapo is the best. Lah. Ayay, drop shot. Kuha ni Tonton. Kulapo firing. Jason and Kulapo attack. Bang. Jankar. Hala. Inside Igong bato. Igong cornerstone. Inside kayo. Nagkakayong bato sa inyo na Igo. Dosono na mga Kabobords sa atong decision game 3. Naglabaw ang Team Cebu City kung sa kapuntos. Tuara. Jankar. Pamugong dia Jankar. Bang! Netbag. Pukot ang maral. Servisyo the high flying spiker Jumilo Kante. Jason to Toton. Jankar. Jomar. Lah, wala. Kinsa kay matagakan na ni. Ayay! Nabasa ang drop shot ni Tonton. Ni Master TikToker. Ala, tuara, lipat-lipat na. Rikinggan na ni. Ay, ala, kangilo. Kangilos mula ha. Bang! Tuara, nagpauwa ng mayo Team Cebu City. Heavy rainfall mga Kabobords. The Master TikToker. Ono dos. Side out, side out. Servisyo Master TikToker. Jankar.
Tonton, bang! Kulapo. Hala, kaniha. Side out. Ono dos mga kaboboards mula sa team Consolation. Ang team nila ni Jubel, Jumarog ni Tonton. Ay, drop shot. Wah, kapaandar si John Carl. Siya ang motor. Igualis dos na mga kaboboards. Servisyo Tonton para Tris. John Carl. Net bag. Side out, side out. Igualis dos mga kaboboards sa itong score ha. Servisyo John Carl. Ay, let it fly. Tonton. Kulapo. Kulapo again, striking. Kulapo. Net bag si The King. 3-2 mga kaboboards. 3-2. Pabor sa team Cebu City. Osmo na ko atong mga sponsor ha. Mao ni mosunod Maria Sator, Sito Labrador, Glenn Basister, Mark Lawas, Sirio Bastida, Anato Sekretarya, Pipi Taraya, o si Imudyo Bastida. O atong organizer si Boss Glicerio Bastida nasa atong sideline. O andyan sa pitik partner. Bukya ang tira ni The Master TikToker. Igual stress na. Dito ka? Jobel, igual stress na. John Carl. Bang! Sagang! Sagang yapon. Tora corner shot. 4-3. 4-3. Milabaw ang team Consolation. Servisyo Jubel. Kulapo. Tutonton. Kulapo again. Jason firing. Counter attack ni Jubel. 5. 5 na mga kaboboards. Kini para size. Kaniha. John Carl. Kulapo. Linumsan na inas mula mga kaboboards. Uwanas Kulapo. Out. 3-5 mga kaboboards. 3-5. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. On the way. Bang! John Carl. Kulapo. Mamma mia! One shot, one kill. Backseat ang Belbel sa team Cebu City. Servisyo The King, Jomar Roma. John Carl to Jomar. Bala! Wana! Linaw na! Linaw na! 5-3. 5-3. In favor of team Consolation. Servisyo Master TikToker Jason, the pride of Bulhon. John Carl. Poriton, John Carl. Kulapo is the best. Wana. Bang! Kakayo aso-aso na mula. Wana. Buyok. Wana. Bukal na team Cebu City. Bukal na Kulapo. Arayay, John Carl. Kulapo to na rescue. Bang! Nakuha pa. Tara. Buhi pa rin mo. Allah kaniyo. Kulapo to na rescue. Bang! Wala. Build to build action. High speed. Action mga kabubols. Wala. Out ball. 5-3. Side out. 5-3. Bola sa team Consolation. Servisyo Tonton. Tonton again. Sagang. Kulapo. Ayay! Nag-alangan si Kulapo si John Carl. Size 3 mga kaboboard. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. If you are bound to south of Cebu, you can drop by at Guadalupe Karkar at the Karkar Chicharon Delicacy Store. You can buy Maricel Anthony Chicharon at Karkar Chicharon and Delicacy Store.
in Guadalupe, Carcar, mga kabobirds. City na! Patay dyan, Carloy. 8-3 na, mga kabobirds. Okay, dayon dong. Last 4 na ang Team Consolation, mga kabobirds. Courtesy of Tonton Kaban. Tonton. Jubel. Tonton. Kulapo. Keep bombing. Kulapo again. La. Jomaruma. Inungbakan. Insumbang. Hawan pas kang menang. Patay lagi itong kapunan. 9-3, last 3 na, mga kabobirds, ang Team Consolation. Servisyo Tonton, drop shot, bang! Mamma mia! Fire in the hole! Doang mil. Bigat na mga tirada ni Jumil Lucante. Dayon, para. Last 2 na, mga kabobirds. Para 11. Tonton. Kulapo. Kariha. Ay, Jumil Lucante. Jomaroma. Kariha. Kilumsan ni Tonton. Awas, mga kabobirds, awas. Side out. G0. G3, mga kabobirds. G3 sa last 2 ang Team Cebu City, mga kabobirds. Bola sa Team Cebu City. Olbo na sang panaglalis, mga kabobirds. Kinsa man gyud mo serbisyo. Okay, serbisyo ni John Carl. Tonton. Awas. 4 Gs. 4 Gs na, mga kabobird. Servisyo para 5. Bukya na sad si Tonton Kaban. 5 Gs. Kini para 6 na. Kulapo. Tonton. Kulapo. Sagang. Ay! Jumil Lucante. Na sound ang dyan, Carl. Out ball. Ano lang do? Trinalayo kayo. Servisyo. The King Jomaroma. G's, mga kabordsa. Jumil! Bigat! Awa ka naman, Jumil Lucante. Awa kayo. 11. For the win. Para champion na, mga kabobirds, ang Team Consolation. Combate Team Cebu City. Ay, naka-side out pa, mga kabobirds, ang Team Cebu City. 5 last ball. 5-11, mga kabobirds, ang atong score 5-11. Wag liwakin mo, pardao. Tanaw na to, og maka-upset ba ang Team Cebu City ani? Kay perting lubonga. Kung makanaog ang Team Cebu City, wana upset ni, mga kabobirds. Ay, tuara! Babag ng tinagtutod, balikan! Smart play coming from John Carl. Pag-aksyon babag ni Tonton dito speakers. Bundak na yun. Size na, mga kabobirds. Size 11. Ay! Bukya si The King Jomaroma. City 11. City pa na, ikaw ay kumpiyansa. Kumpiyansa ka usa. City 11. Here comes Kulapo. Serving. Tonton Kaban. Corner shot. Answer by Kulapo. Jumil Lucante. Jomaroma. Ay! Tuara! Butas! Dayon, Bill.
For the win. Para champion. Servisyo Tonton Kaban. Champion. Tara. Wala Tonton shot combination. Oh. Out ball ni champion na ang Team Konsolasyon sa atong bakbakan diri sa Barangay Manduwang, Minglanilla, Cebu. Congrats Tonton Jomar Ranjubel.